بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Bade wa ya sinsin Allah to barka maka kanema ni kisi chama yini ko ke Muhammadu kan ana so mo san mau ana jenyo jelu ana ala ka chide una ka nabi mau ana ka jonyo bela jeli ka fana bela jeli fo uladan na albi amanga waladan de la no yi alaki sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutba min kala sungolo makono ujuma labana sika sungalo laben adamade mi sika laben choya mina ni limania niye adamade ya niye kado sungalo kono kaloni Allah harma bi sika soro choya mina antunga maqtaw do kalana no chapitre followi amina tame ne doniye akonnana. Donc koiza na dauhu donc na ya wele kwa bajabi ayuha nas inna anfusakum marhunatun bi'amalikum fafukuha biistighfarikum wa dhuhurakum thaqilatun min awzarikum fakhaffifu anha bituli sujudikum واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. donc niro la ala kiraka wili kan botugu akoya aw mo ambela jelende ko kambe ako anni no madaleno nanga barawi kore muye ni undalme bara koro no madai na fo garantie ni za juru sa mo fessa no e garantie takabla yado e bolola tani at no madaleno ni donc na le masoro inde be mina nola donc enfana anni no madalindo anga bara de koro kanga bara ye ni bla rom na ni betaide ne bara nyana abitani ni ta nyumo la mene bara chejuga ala wal iyad billah abitani ni ta jugula ala kan kisomo do na ya sura anni to no madalindo nanga bara yedum pour que anga ni nun kan horaya kabot no madala ako anye ni nunu kan horaya ni muye ni kafari ni ala fe no istighfaru ya da arab kana ma fa astaghfirullah masala fa astaghfirullah ko do yo me ya fa ni ala fe ala ya famma mais ikado istighfaru fana charte condition de bala mfila dron astaghfirullah la imam ali ka kuma na ko mutanga wala ndai ko bolum fila de be asane we na sigi ka fo ala ma ko ya famma ko bolum la de bi na che oui parce que astaghfirullah muye ne ko jugu do le ke ne fila ko do ko do ke mi fa ka ina ala fa ko ya famma ka nyino ko faut que ne yɛrɛ ye min kɛ ne y'a dɔn
ka sɔn la ka jɔ a kan ko n ye min kɛ a man ɲi fili don juguman don ka nimisa fana donc y'a un regret kɛ la nimisa la fɔ vraiment n ye min kɛ n tun ma kan ka kɛ donc i layidu ta ala ye sisan k'e tɛna se ka ɲɔgɔn wɛrɛ la donc i bɛ sɔrɔ ka na astaghfirullah fɔ sisan parce que nahnu lasna ma'sumin إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب أولئك يتوب عليهم ألا بيقولوا ما كده donc ya fayini condition de veille awati fana de veille tubu ila Allah tabatan nasuha tubu fana abonda wati do de veille aveda tubu donc anga kanga tubi wati mina tubi bonda daile lendo no ma famu tuma do adama den do bitu irabla kuna fili kumana o rete min kalama na fo shetane ka is fenge tubi ni nyanyo na da wati do de be tubu bonda be datu ne ko iba yele bi se ga yele wa la donc fiya iye do akono ka sura da yele ndo folo ino ni da bukuli la sisan ka ban donc tawrate o doye mu kuma la stabuluma ni adamade nana lon ka dangane ka fale be bola jien na ka ban ouais Quran aya ka passage do bola alamatu min watimna ouais لا ينفع نفس إيمانها donc wakati e ka tagamasere wiye k'a fɔ a siga kɔni t'a la e bɛ bɔ la diɲɛ na donc هذا مكان ليس للتوبة يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ni natuma limaniya ka kɔni wagati ni ɲa donc an ka limaniya kuran tɛ foyi ɲɛ tugun o y'a fɔlɔ ye aw kasabat fi imaniha khayran vous voyez ou bien ni tun limaniya la mais a ma hɛrɛ baara kɛ a ka limaniya kɔnɔ o limaniya fana tɛ fɛn ye o alladhina amanu wa amilu salihat donc limaniya ale de bɛ wele kɛ ka taa baara ma donc لمن يعلن جنينا فهذه الفرق الضالة التي أسست من قبل الأمويين مثل المرجئة وغيرها كافوكو يجي لمن يدرون وبي وسا هذا غرور ويرى نيجا كون دي كوا وسيما كان يرى ملاسانوي أو كسبت في إيمانها خيرا فرعون وقت من عليه دعنا كابنا حلاكي ما آمنت أنه هو مفاهم أجابي كلامه الآن سيسان maintenant non وقت تنيو تمنا donc أنا استغفار من توبو كه شاتو لبالا إمام علي كافوا كم لا تغيامنا na yasoro ka haramu men dumu fi jijare kudu be parce que adama den fana ima yetuma do anga fiku kono abe foko al hayawanul jallal sogoma fɛn dɔw bɛ yen naturellement olu haramuyalen don o tɛ wa n'a fɔ lɛ ninnu ni wulu n'a ɲɔgɔnnaw mais sogo dɔw bɛ yen o dagalen don a dumuni dagalen don an ma mais sababu dɔw kama par accident a bɛ se ka haramu sisɛ bɛ se ka daga ye mais n'a ka nɔgɔ don o don a bɛ yɛlɛma ka kɛ b'a fɔ ka hayawan jalal donc fo k'a purifier k'a saniya bon a bɛɛ n'a saniya cogo don a détaillé don figu kitabu kɔnɔ sɛ bɛ saniya cogo di n'a ye nɔgɔ don saga bɛ saniya cogo di n'a ye nɔgɔ dun a bɛɛ n'a ka donw bɛ dumuni bɛ d'a ma cogoya min na adamaden fana bɛ se ka kɛ jalalu ye n'i ka haramu dɔn k'i balo n'a ye i sogo falenna n'a ye k'i kolo ja n'a ye donc i fana kɛra jalalu ye n'a fɔ hadisa bɛ to ka fɔ ما ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر كذا عليه بلوك على ويلي كسر حرام بالكنا
ale ya fani donta yo haramu ye ale yɛrɛ k'i balo haramu na ka lɔ fa anna yustajabu lahu a tɛ yɛlɛ o ala m'a bali dɛ mais de k'i yɛrɛ bali donc o saniya ni jagoya de y'o ye n'i bɛ ɲɛ istighfaru kɛ ka yafa ɲini ba ka sɔrɔ i yɛrɛ k'i yɛrɛ bila a bila yɔrɔ de la fɔlɔ lisanu halika awalan i ka lahalaya bɛ cogo di ɛnɛ tɔ ko astaghfirullah bi e ko min kɛ bi sini e b'a la sini kɛnɛ astaghfirullah sini b'a la e yɛrɛ k'a dɔn k'i bɛ kan k'i yɛrɛ malasa de bɛ donc o ka istighfaru tiɲɛ tigi ma k'o le kɛ a ko an kɔ giliyalen don ni jurumu ye an y'a fɛgɛya doni min b'an kɔ la jurumu doni ni a ka giri an bɛ yɛrɛ bɛ ɲini ka talon ka bɛn n'a ye mais an b'a fɛgɛya cogo di sunkalo ni sababu la wa khafifu anha bi tuli sujudikum an ka seli ni k'an ten turu ka janya ala ɲɛfɛ parce que sujudu yɔrɔ de ye adamaden b'a ka jɔnya n'a ka dɔgɔya o jira ala la wagati min na m'a ye ala kɛra ko raba afir wajhaka biturab o de kama sujudu bɛ kɛla dugukolo de kan ou bien dugukolo ye fɛn minnu falen a b'a ka nature la donta tɛ donta tɛ sujudu bɛ kɛ ninnu de kan k'i ka jɔnya n'i ka majigi hakɛ k'o jira ala la fɛn min yɛrɛ t'i sɔmi k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ yen k'e ye fɛn dɔ ye donc sujudi il yɛrɛ bɛ ti i yɛrɛ bɛɛ di wagati min na ka sɔn i ka jɔnya n'i ka dɔgɔya ma ala ɲɛfɛ o de ye sujudi ye donc a ma kan ka bɛn fɛn wɛrɛ kan ni dugukolo tɛ i bɔra yɔrɔ min na ma sujudu kɔrɔ ye qimatu at-tadhallul amama Allah subhanahu wa ta'ala ala b'i fɛ k'i ye yɔrɔ min kɔrɔtalen bɛ sɔnbɔ la i y'o nɔrɔgɔ bɔgɔ nin na k'i ka yɛrɛ majigi i ka dɔgɔyama n'i ka jɔnya jira ala la donc n'a k'a ye fi madhab ahlul bayt alayhimus salam an b'an ten turu bɔgɔw le kan yɔrɔ min na ni dugukolo tɛ yen kɔrɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ ko ala kira tun bɛ seli tapiw ni fɛnkɛw kan o tun tɛ yen o hadisul khamra mawjud donc kabakuru bato tɛ o en fait n'i ko ko anw bɛ kabakuru le bato o kumana e b'i ka dɛbɛ n'i ka tapiw de fana bato kɛ ok parce que i bɛ ten turu o de kan e bɛ se ka tayammum k'a kan e bɛ se ka tayammum kɛ i ka tapi n'i ka dɛbɛ nin kan wa donc sujudu fana ma kan ka kɛ o kan voilà an bɛ ɲɔgɔn da gɛlɛya k'a essayer ka kɛ bidon ni ɲɔgɔn na o tɛ diinɛ ni tiɲɛyɔrɔ lɔnnen don a ye arabuya dabila donc an y'an jija k'an kɔw fɛgɛya an ka doni ni ka dɔ bɔ a la ni mun ye bituli sujudi a y'a dɔn fana k'a fɔ ala a ka se kɔrɔta la a y'i kala a yɛrɛ ka bonya na k'ale tɛna selilaw ɲangata ni yɔrɔ nin na a tɛna ten turulaw ɲangata donc an y'an jija an ye kɛ selilaw fɛ mais selilaw fana seli fana bɛ kɛ n'a condition de ye bɛɛ k'o lɔn fɛnɛ a wagati a condition a yɔrɔ hali i bɛ seli yɔrɔ min na o kɛ yɔrɔ dagalen ye i kɛ yɔrɔ sanuman ye a kana kɛ yɔrɔ bɔsilen ye a kana kɛ yɔrɔ sonyɛni ye i bɛ seliji min ta fana i kɛ sanuman ye fana babu tahara u kitiw bɛ fɔ o yɔrɔ la yen f'an y'an janto nin bɛɛ de la ji yɛrɛ ka saniya fɔlɔ ni ji man saniya o bɛ se k'e saniya wa la i farikolo ye saniya i ka donta ye fani a ye daga a ye saniya kelen tɛ yan fani saniya la ni fani ma daga saniya tɛna foyi ɲɛ a la a n'a kɛra fani sonyɛni ye dun donc hali n'i k'a ko k'a jɛ k'a dun fani in ka sani kɛ mais a dagalen tɛ sali yɔrɔ fana bi ten a bɛ se ka saniya mais n'a ma daga dun n'a dagala a ma saniya fana a tɛ se donc fo condition caman de bɛ yen supposons k'a taara mɔgɔ dɔ ye dugukolo bɔsi a la k'a kɛ aw ka seli yɔrɔ ye a bɛ seli yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ daga ou bien espace public dɔ bɛ yen aw kɔni taara ta sa a ma mɔgɔw jɛ ɲini mais n'a ma mɔgɔw ka hakɛ koron peut-être a bɛ se ka minɛ mais n'a ye mɔgɔw ka hakɛ koron aw ka seli tɛ se ka minɛ c'est mɔgɔw ka hakɛ de donc seli kitiw bɛ yen saniya yɔrɔ ko tɛ i yɛrɛ ni ka saniya farikolo ka saniya seli yɔrɔ ka saniya a dagantiya a n'a saniya f'an y'o ninnu fila bɛɛ de kɔlɔsi an ka baaraw la
ite se ka taa seli yɔrɔ dɔ la yɔrɔ ti taye a tigi fana ma jɛna ye k'i ka seli a kɔnɔ a tɛ daga mais tuma dɔ an b'a fɔ ko non a bɛ se k'an bala an ka seli a t'a dɔn فكان هذا ملكه فلا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك بدون إذنه وطيب نفسك هذا غصب ولا يطاع الله من حيث يعصى إيه على باتورمنا على بكوتا يورا كيلن فنانا لا نيرود ما دغا سلنا دغا لا donc anyo yoro bela yelen kolosi anga ala batu baraw konnana ay wa an la yurawi ala qatun lu jasra yawm al faza' al akbar jatiga donu ila harajo do illa al musallin donc sellaw ayuni bolike minu sellani chan aqamu salat selika la benis fanate seli jolay voyez ناي أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر توا كي سيدي جو كذاك سيدي بآدم دين دي كمانيا كابو تشيني أني كتاوما بارا جوجو فيمبي أما إني يون سيلا تي يون تشيني كلا تدو سيلين كامون دي سيسي دونك سيلا بني تسيلي جولاي ملايكة أقاموا الصلاة مع مراعاة كل الشروط كشرطو كونديسيون منو بالا كلو بي ريسبكتي نو كرا سيلي بي كن نوروي اتيما ابيلا كنا donc adamaden bena joyoro mina ala nya fe kitika tige ako o sel kelaw minu ye sel ke ka condition dafa ka atno lu jasra أيس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله إتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشربة من ماء فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه ما تعالى على كراكودي صلى الله عليه وآله وسلم ويا أمغو نمغو من يسومبا كسون لا تيجي كالونا mɔgɔ ka sun tigɛ d'a ma k'a labɛn a ye a bɛ se ka kɛ i b'a d'a ma ou bien i b'a wele i fɛ ka sunakari labɛn aw bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i bɛ sunakari d'a ma a fana bɛ taa tigɛ a fɛ kɛra dɛsɛbaatɔ ye a kɛra i teri ye o kɛra sinji ye o a ye kɛ limaniya jɔn ye min fana sunna limaniya kan a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ne de ye sunbaa dɔ ka sunakari ko labɛn a ye nin kalo na o bi kɛ e fɛ ala fɛ yi i n'a fɔ n'i ye jɔnkan hɔrɔnya mais wagati min na ni jɔnya tun bɛ yen jɔnkan hɔrɔnya silamɛya nana n'a ye cogo min na k'o lɔn n'i ye baara dɔw kɛ a mani min bɛ kɛ i kan o de ka jɔn kan hɔrɔnya tahriru raqaba barajiba de tun b'o la maintenant comme o tɛ yen mais o ɲɔgɔn baraji o de bɛ yen adamaden bɔ jɔnya kɔnɔna na a bɛ kɛ ma mun ye fɛnɛ n'i ye adamaden ka sunakari k'a ye i ka juru minnu tɛmɛna nin bɛɛ condition ni charte min b'a la a ye kɛ ni kɔnɔjaya ye a ye kɛ ni ŋaniyajaya ye i m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama i m'a kɛ yɛrɛ jira kama n'a kɛra ten ka ban i k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ i ka jurumu tɛmɛnen yafa fo kana se bi ma o man bɔ ala fɛ yen wa ma dhalika ala allahi bi aziz la a tɛ foyi ɲɛna ala fɛ yen anw y'a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn ala k'o nɔgɔya an ye donc dɔw de y'u kan to o la sisan ala kɛra ka mɔgɔ dɔw ka sun kari a ye u bɛ ka sunakari labɛn ka mɔgɔ invité ka na sunakari o se t'an bɛɛ ye o effectivement
ase mo do be fo do sunakari ka dale ma donc ale est ce que ale se ka sunakari mo horama la donc olu koko asetan o bedun tisi o yok mana an jelen do baraji lawa ala kira kodi ako aya yara tanga tasma ni nyanga tama ay sira nyanga tanye ay ayara tanga ala ka tasma ma même na kera tamaro fere e ka tamaro kise keleni ni ka chifula sanka kef kera fula même no kelen de bibolo ni ka chefere ka kelendi o be doy ko re muye iseko yemi yoyoke baraji bara nania o de afambai ama il faut que ta fo watumitul adha min at-tariq ika toro fendo israka akara moni akara farakuri ika ou bien miri bali do ka baranda dum ko farasiri siraka ika lo ni ko ni ka isembra o kana bi trande kibe yo ye minga ko ta ka to bla poubelle la ay islamay mo hakilima islamay mo sanmani mo do dumni ke sera la ka fini katara bon akoni adama de image le bala ça mais trop wala kon bala hakikatan yani oui donc yo be ta ka bo sera kan be baraji do iseko yemi ala meje mais bi jija fana do de keko iseko yemi yoke na voilà niyatul mu'min khairu min amalihi donc akwa makwa isra tasma niye emna karane tamaru fereye ay isra tasma même na kara jimi ko kele même ne ji de sol kadi mo do mo ne ngani ay abaraji be dima sharbatuma ay sharbat min ma ji flinkle iko o sol ko di mo do ma aka ngono somena ka suntiga nay ko be adoy parce que ala bo baraji de dima mo mi yin fitini ni ke ko ala bo baraji dima na ya sura ma sai chaman na do bi sai ka wakil mo ka di drama kel mo ka di ala fe bita sura drama kel baraji bi sai ka chaya ni wakil ye sababu do kama na ya sura wakil tigi ka di yira jira ni to o bien ka kuna da ke مثل الذي يتبع صدقته بالمن او الاذى مثلا ابي بارني manke mais aba ano doni muye kunada ou bien ka tiki toro bon ale ka baraji beta ne do drama kelen di ala de kama ka fo ko fuite ne foni ya de ala kama ima to nyini ima yela jirake donc o baraji bi chayano we donc barani aba noni ade bolo ata hake bolo islam yala donc ali be ala ko no yanye donc ala kira ka khutbani angwa ka jandoni anya atlantlanni amana bitani joyani ala sonna inshallah sini ala yo blanci kono ambe atota ka alasi ambade umma ka nyon hakili jiginayi anga njija kan laben yado sungalo asera kabon kle damado de banache ay do fa bina damna juma do fa be damne samedi we be dépend anga lon kala o kaye taw fe may mo ko na kalu nyini may alam sawula fe wala jie dugu do la abiye yoro do la abiye ni fleli kala wi ina fo microscope na nyonaw donc yoro do la abiye tel que Amérique du Sud yoro nous la position kama kaloko kanoi donc do ba yi donc en lol kala o fait a soro do ba fo jient lantlalendo donc kata yoro damado ni asabati lay fana fe chogam na baraketi ouais donc mo menu muluko menu be yoro la ne kalo bina sabati alam sawula fe donc lubna damne jumado donc ama sabati yoro mena le tout avec samedi anga lon kala min ko no jien fan chama bebi ke yoro kili o kore muye oni dugu minu ni dugu be nyon kumbe su kono c'est à dire obe su fando ken nyon yeni
o b'a jate k'a fɔ k'olu bɛ espace kelen na donc n'a sabatila olu dugu dɔ fan dɔ la donc u ni mɔgɔ min bɛ su partager olu fana bɛ baara kɛ n'o ye i n'a fɔ Seydou Khoui ni Seydou Fadala ninnu ka hakilina ye fiqhu la cogoya min na donc kɛlɛko tɛ i bɛ baara kɛ n'i ka danganiya ye n'i ka kariya ye n'i ka conviction ye Ala de b'a bɛɛ minɛ fɛnɛ parce que a bɛɛ lajɛlen ye lɔnni taga siraw ye Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye mais min ka gɛlɛn o de ye hali bi an y'an jija k'an niw labɛn sunkalo tɔni min tora nin an y'an jija ni min ma se k'i ni labɛn o y'a essayer k'a rattraper a yɛrɛ kanuna an ye tile saba sun ka gun sunkalo la Ala b'o baraji sɛbɛn comme mɔgɔ min kalo fila sun ka tile saba sun ka don sunkalo kɔnɔ o kɔrɔ ye Shaban kalo tile saba tora k'o sun ka taa don sunkalo kɔnɔ o fana kanuna baraji fana caman b'a la an ka tagasiraw ahlubaitu kirasomɔgɔw olu ka fɔtaw la Ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye inshallah ka waati wɛrɛ d'an ma Ala k'an ka batow minɛ an bɛna k'o nɔgɔya bana jugu ni k'an ni badenw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma mais an yɛrɛ fana ye an yɛrɛ tanga dispositif minnu dira an y'o kɔlɔsi an yɛrɛw la an somɔgɔw la an sigiɲɔgɔnw la baarakɛɲɔgɔnw la pour que Ala bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen tanga k'a ɲumanba kɔnɔ cogo min na walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa dhuhurakum thaqilatun min awzarikum فخففوا عنها بطول سجودكم واعلموا أن الله تعالى ذكره أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين donc ni yɔrɔ la Alakira ka wele kan bɔ tugun a ko aw mɔgɔw an bɛɛ lajɛlen de ko kan bɛ a ko an niw tɔnɔmadalen don n'an ka baaraw ye kɔrɔ ye mun ye niw dalen bɛ baara kɔrɔ tɔnɔmada in n'a fɔ garanti n'i taara juru ta mɔgɔ fɛ sisan n'u ye garanti ta k'a bila i y'a dɔn e bolola taa nin a tɔnɔmadalen don ni nin ye donc n'ale ma sɔrɔ i de bɛ minɛ a nɔ la donc an fana an niw tɔnɔmadalen don an ka baara de kɔrɔ kɔrɔ k'an ka baara ye ni bila yɔrɔ min na ni bɛ taga de ni baara ɲɛna a bɛ taa ni ni ye taga ɲuman yɔrɔ la mais ni baara cɛ juguya la wal iyad billah a bɛ taa ni ni ye taga yɔrɔ jugu la Ala k'an kisi o ma donc n'a y'a sɔrɔ an niw tɔnɔmadalen don n'an ka baaraw ye dun pour que an ka ni ninnu kan hɔrɔnya ka bɔ o tɔnɔmada la a ko an ye ni ninnu kan hɔrɔnya ni mun ye ni kafari ɲini ye Ala fɛ n'o ye istighfaru ye y'a dɔn arabukan na n b'a fɔ astaghfirullah masala astaghfirullah kɔrɔ de y'o ye n bɛ yafa ɲini Ala fɛ Ala yafa n ma mais i k'a dɔn o istighfaru nin fana charte condition de b'a la n filɛ dɔrɔn astaghfirullah la Imam Ali ka kuma na ko mutan ka walanda ye ko wolonfila de bɛ san de bɛna sigi k'a fɔ Ala ma ko yafa n ma ko wolonfila de b'i n'a cɛ oui parce que astaghfirullah ye mun ye ne ye kojugu dɔw de kɛ ne filila ka do ko dɔw kɛ n bɛ fɛ ka ɲini Ala fɛ ko a ye yafa n ma ka ɲinɛ o kɔ donc il faut que ne yɛrɛ ye min kɛ ne y'a dɔn ka sɔn a la ka jɔ a kan ko n ye min kɛ a man ɲi fili don juguman don ka nimisa fana donc y'an ye regret kɛ la n nimisala fɔ vraiment n ye min kɛ n tun ma kan ka kɛ i ye layidu ta Ala ye sisan k'e tɛna se ka ɲɔgɔn wɛrɛ la donc i bɛ sɔrɔ ka na astaghfirullah fɔ sisan parce que nahnu lasna ma'sumin
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب أولئك يتوب عليهم ألا بيقولوا ما كده. Donc il y a une condition de vie awati fana de vie tubu ila Allah tabatan nasuha tubu fana abonda wati do de vie aveda tubu. Donc anga kanga tubi wati mina tubi bonda daile lendo no ma famu tumado adama den do bitu irabla kuna fili kumana werate min kalama na fo shetane ka is fenge tubi ni nyanyo na da wakati do de be tubu bonda be datu ne ko iba yele bi se ga yele wa la donc fiya iye do akono kasura da yele ndo folo ino ni da bukuli la sisa kaba donc tarate o doye mu kuma stabuluma ni adama de nana lon ka dangane ka fale bola jen na kaba ouais Quran aya ka passage do bola alamatu min watimna ouais la yanfa'u nafsun imanuha. Donc au wakati e ka tamasere wiye ka fo a sika kontala e be bola jena. Donc هذا مكان ليس للتوبة. يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ni natuma limania ka koni wati nya donc aka limania Quran te foinya tu wa ya follow au kasabat fi imaniha khairan. Vous voyez ou bien ni tu limania la mais ama here baraka ka limania kono limania fana te fenyo alladhina amanu wa amilus salihat. Donc limania alladhi wele ka tabarama. Donc لمن يعلن جونينا فهذه الفرق الضالة التي أسست من قبل الأمويين مثل المرجئة وغيرها كافوكو يجي لمن يدرون وبيواسا هذا غرور ويرى نيجا كون دي كوا موسما كان يرى ملاسانوي أو كسبت في إيمانها خيرا. فرعون وقت من عليه دعنا كابنا حلاكي ما آمنت أنه هو مفاهم أجابي كلامه الآن سيسان maintenant non وقت تنيو تمنا. donc أي استغفار من توبو كه شاتو لبالا إمام علي كافوا كم لا تغيامنا ناس رويك حرام من دمو في جيجاري كودبه parce que adama dem fana ima yetuma do anga fiku kono abe foko al hayawanul jalal. So comme fin do be naturellement lu haram yalendo tewa nan fo le ne wulu na nyona mais so do be o dalendo adumini dalendo amma mais sababu do kama par accident avec ce haram si j'avais ce ka dagaye mais na ka no dumundo abi yelma ka ke wa ka haywan jalal. Donc faut ka purifier ka sania. Bon abena sania togodo a détail do figu kitabu kono shi abe sania togodi na ye nogodum sahabe sania togodi na ye nogodum abena ka dombe dumuni bidama tugam adama dem fana bisika ke jalla wi ni ka haramu dum ki balo nayi yi sogo falena nayi ki kolo janayi do ifana kara jalalu na fa hadisa metoka fo ما ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر كذا عليه بلوك على ويلي كسر حرام بالكنا عليه فاني دونتاي حرامي عليه ركي بالو حرامنا كله فأنا يستجاب له أتي له على ما بالي ده ميري كي يربالي. donc والثاني يعني جاكو يلوي ونبي نيك استغفارو كيافا يني baka soro ile reki rabbla abla yoro de la folo lisanu halika awalan ikala halabi chokodi
ela to ko astaghfirullah be ko min ke bi sine bala sine ken astaghfirullah sine bala era kado ki be kan yere mala sale be donc ko kay istighfaru tientigima ko leke akwan ko giliyalen do ne jurumu yi anya fereya ri doni min ba an kolan jurubu doni ni akagiri ambe yere bi ni katalonga benai mama fereya chugodi sungolon sababula wa khafifu anha bi tuli sujudikum anga seline kante turu ka janya ala nyafe parce que sujudu yoro de adama demba ka jonya na ka doya o jira ala la waqtimna ma ala kira ko raba afir wajhaka bit turab o de kama sujudu be kala dugukolo de kan ou bien dugukolo ye fɛn minnu fale abaka nature la domta te donta te sujudu be kala nunu de kan ki ka jonya ni ka majigi hake ko jira ala la fɛn min yɛrɛ t'i sɔmi k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ yen ko e ye fɛn dɔ ye donc sujudi il yɛrɛ bi ti i yɛrɛ bɛɛ di wagati min na ka sɔn i ka jɔnya n'i ka dɔgɔya ma ala ɲɛfɛ o de ye sujudi ye donc a ma kan ka bɛn fɛn wɛrɛ kan ni dugukolo tɛ i bɔra yɔrɔ min na ma sujudu kɔrɔ ye qimatu at-tadhallul amama Allah subhanahu wa ta'ala ala b'i fɛ k'i ye yoro min korotalen be sombo la yo norogo bogonna ki ka yere majigi i ka doya mani ka jonya jira ala la donc nakai fi madhab ahli albayt alayhim assalam aman tenturu bole kan yoro minani dukulu te koro den mesika fako ala kiratu mi sedi tabu ni fenga kan utun teyo hadith al-khamra mawjud donc kabakuru bato teo antani koko on be kabakuru le bato mana ebi ka devani ka tapi le fana bato ke okay parce que be tenturo le kan ebi se kata yamum ka kan ebi se kata yamum ka tapi ni ka deven kan donc sujudu fana ma kanga ke o kan ala ambe nyoko dagele aka isa ka ke bidone nyona ote dinani chenro lonendo ay arabian dam donc anya jija kan ko fereya anga doni ni ka do bala ni muye itoli sujudi aya don fana ka fo ala akase korotala ayi kala yere ka bonyana ko ale tuna selila u nyangata nyoron atina tentrula u nyangata donc anya jija nya ke selila u fe mais selila u fane seli fana bi kana condition de be ko lon fene a wakati a condition a yoro halis ibi seli yoro no e ke yoro dagali e ke yoro sanmay kana ke yoro boshide na kana ke yoro shweni ibi seli jimin ta fana e ke sanmay fana babu tahara u kitu be fo yoro lay fanyan jantu ni bede la ji re ka sania folo ni ji man sani o be se ke sania wa la ifar ko le sania ikaf dunta ifani ayeddaga ay sania kelenta fani sania la ni fani madaga sania na foinyala ana kala fani shweni du donc hani ka ko ka je ka du fani nga sani ke madaga lente sali yoro fana biti abse ka sania mena madaga du na dagala ma sania fana atisi donc fo condition chaman de bi suppose donc ay tara mo do ya du ko lo boshala ka kaw ka sel yoro yi abi sel yoro wo yoro ate daga ou bien espace public do be aw kon tara tasama mo jenyini mena na ma mo ko hakke courant peut-être abse kamena mena mo ko hakke courant aw ka sel se kamena c'est mo ko hakke ni donc sel ki tube sania yoro kuti ire ni ka sania farkolu ka sania sel yoro ka sania adagantia ana sania fanyo nunu fula bele kola sanga barawla ite se ka ta sel yoro dola yoro tigi yoro nti taye atigi fana majana ki ka sela kono ate daga etuma do ma ko no abese ka balanga selo atalo kan hada milkahu فلا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك بدون إذنه وطيب نفسه هذا غصب ولا يطاع الله من حيث يعصى
e be ala bato yɔrɔ min na ala be kota yɔrɔ kelen fana na la ni yɔrɔ ma daga seli tɛna daga la donc an y'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an ka ala bato baaraw kɔnɔna na ayi wa an la yurawi ala ko a tun olu jasira yawmul faza'il akbar jatigɛ don n'o ye laharajo don illa al musallin donc selilaw a y'o ni bɔli kɛ minnu selila ni tiɲɛ aqamu salat selikɛla bɛɛ ni fana tɛ seli jɔla ye vous voyez n'a y'a ye aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar o tɛ wa k'i ye seli jɔ ka d'a kan seli bɛ adamaden de kumaniya ka bɔ tiɲɛni ani kotaw ma baara jugu fɛn bɛɛ mais e ne ɲɔgɔn seli la tɛ ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla tɛ don seli ni ka mun di sisan donc seli labɛn ni tɛ seli jɔla ye ulaika aqamu salat ma'a mura'ati kulli al-shurut ka shartu condition minnu b'a la k'olu bɛ respecter n'o kɛra seli bɛ kɛ nɔrɔ ye a tigi ma a b'i lakana donc adamadenw bɛna jɔ yɔrɔ min na ala ɲɛfɛ kiti ka tigɛ a ko o selikɛlaw minnu ye seli kɛ ka condition dafa k'a tɛna olu jasira ayi من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه قيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشربة من ماء فإن الله تعالى يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه ما تعالى على كركودي صلى الله عليه وآله وسلم ويا أمغو نمغو من يسومبا كسون لا تيجي كالونا mɔgɔ ka sun tigɛ d'a ma k'a labɛn a ye a bɛ se ka kɛ i b'a d'a ma ou bien i b'a wele i fɛ ka sunakari labɛn aw bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien i bɛ sunakari d'a ma a fana bɛ taa tigɛ a fɛ kɛra dɛsɛbaatɔ ye a kɛra i teri ye o kɛra sinji ye o a ye kɛ limaniya jɔn ye min fana sunna limaniya kan a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ne de ye sunbaa dɔ ka sunakari k'o labɛn a ye nin kalo na o bi kɛ e fɛ ala fɛ yen i n'a fɔ n'i ye jɔnkan hɔrɔnya wagati min na ni jɔnya tun bɛ yen jɔnkan hɔrɔnya silamɛya nana n'a ye cogo min na k'o lɔn n'i ye baara dɔw kɛ amani min bɛ kɛ i kan o de ka jɔnkan hɔrɔnya tahriru raqaba barajiba de tun b'o la maintenant comme o tɛ yen mais o ɲɔgɔn baraji o de bɛ yen ka adamaden bɔ jɔnya kɔnɔna na a bɛ kɛ ma mun ye fɛnɛ n'i ye adamaden ka sunakari k'a ye i ka juru minnu tɛmɛna nin bɛɛ condition ni charte min b'a la a ye kɛ ni kɔnɔnajaya ye a ye kɛ ni ŋaniyajaya ye i m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama i m'a kɛ yɛrɛjira kama n'a kɛra ten ka ban i k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ i ka jurumu tɛmɛnen yafa fo kana se bi ma o man bɔ ala fɛ yen wa ma dhalika ala allahi bi aziz la a tɛ foyi ɲɛna ala fɛ yen anw y'a kɛ ka ɲɛ dɔrɔn ala k'o nɔgɔya an ye donc dɔw de y'u kan to o la sisan ala kɛra ka mɔgɔ dɔw ka sun kari a ye u bɛ ka sunakari labɛn ka mɔgɔ invité ka na sunakari o se t'an bɛɛ ye o effectivement parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen fo dɔ sunakari ka d'ale ma donc ale est ce que ale bɛ se ka sunakari di mɔgɔ wɛrɛ ma la donc olu ko a se t'an o bɛɛ dun tɛ se o ye o tuma na anw jɛlen don o baraji la wa ala kira ko di a ko a y'a yɛrɛ tanga tasuma ni ɲangata ma a ye sira ɲangata nin ye a ye a yɛrɛ tanga ala ka tasuma ma même n'a kɛra tamaro fɛrɛ ye e k'a ye tamaro kisɛ kelen nin n'i k'a ci fula sisan k'a kɛ kɛrɛ fula ye
même no kelen de bi bolo ni ka chefere ka kelendi o be doy ko re mu ye iseko ye mu yo ke baraji bara ngania o de ya fambai ama il faut ka ta fo watumitul adha min at-tariq ika toro fendo israka akara ngoni akara farakuri ika ou bien miri bali do ka baranda dom ko fara sirisiraka ika lo ni ko ni ka isembra o kana bi trande kibe yo ye minga e kota ka to bla poubelle la ay islamay mo hakilima islamay mo sanmani e mo do dumni ke sera la ka fini katara bon akoni adama de image le bala ça mais trop wara kon bala hakikatan yani ouais donc yo be ta ka bo sera kan be baraji do iseko yemi ala mije mais bi jija fana do de keko iseko yemi yo ke na voilà niyatul mu'min khairu min amalihi donc akwa ma kwa isra tasmaniye emna karane tamaru feraye ay isra tasmaniye même na kara jimi ko kele même ne ji de sol kadi mo do mo ne ngani ay abaraji be dima sharbatu ma ay bi sharbatu min ma ji flinkle iko o soli ko di mo do ma aka ngono somena ika suntiga nay ko be adoyi parce que ala bo baraji de dima mo mi ni fitini ni ke ko ala bo baraji dima na ya sura ma sai chaman na do bi sai ka wakil mo ka di drama kel mo ka di ala fe ta sura drama kel baraji bi sai ka chaya ni wakil ye sababu do kama na ya sura wakil tigi ka di yera jira ni to o bien ka kuna da ke مثل الذي يتبع صدقته بالمن أو الأذى مثلا أبي بارني منك ما أبا أنو دوني ميه كندا وبين كاتيك تورو bon عليك أبلا جيبه تا نيدو يدرم كلين دي على دي كما كافوكو فويتيني يفوني يا دي على كما إما تغنيني إما يرجعك donc au bala jibi chayano donc barani aba noni adi bulu ta hake bulu islamayala donc ali be ala ko no yanye donc ala kira ka khutbani an ko ka jandoni an ya atlantlanni amana bitani joyani ala sonna inshallah sini ala yo blanci kono ambe atota ka ala se ambade umma ka nyon hakili jiginayi anga njija kan laben yado sungalo asera kaban tle damado de banache ay do fa bina damna juma do fa be damne samedi we be dépend anga lon kala o kaye taw fe mai mo ko na kalu nyini may alam sawula fe wala jiye dugu do la abiye yoro do la abiye ni fleli kala wi ina fo microscope na ñonaw donc yoro dawla abiye tel que Amérique du Sud yoro nu la position kama kaloko kan roy donc do ba yi donc an lol kala o fait ya soro do ba fo jient lantlalendo donc kata yoro damado ni asabati lay fana fe chogam na baraketi ouais donc mo menu buluko menu be yoro la ne kalobna sabati alam sawula fe donc lubna damne jumado donc ama sabati yoro mena le tuluta be ke samedi anga lon kala menu ko no dien fan chama bebi ke yoro kili o kore muye oni dugu menu ne dugu be nyon kumbe su kono c'est à dire obe su fando ken nyon yeni oba jete ka foko du be espace kelena donc na sabati la olu du ndo fandola donc onu me su partager olu fana be barake no ina fo sedu khoyne sel falala nuka hakina e fikula chogoyamina donc quel côté barake ni ka dangania yi ni ka karia yi ni ka conviction yi ala de ba bemna fene parce que bela jeli loni ta sirawi ala ka no an bela jeli men min ka gele o de halbi an yan jija kan ni ulabe
sunkalo tɔni min tora nin an y'an jija ni min ma se k'i ni labɛn o y'a essayer k'a rattraper a yɛrɛ kanuna an ye tile 3 sun ka gun sunkalo la ala b'o baraji sɛbɛ comme mɔgɔ min kalo 2 sun ka tile 3 sun ka don sunkalo kɔnɔ o kɔrɔ ye Shaban kalo tile 3 tora k'o sun ka taa don sunkalo kɔnɔ o fana kanuna baraji fana caman b'a la an ka tagasiraw ahlubaytu kira somɔgɔw olu ka fɔtaw la ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye inshallah ka waati wɛrɛ d'an ma ala k'an ka batow minɛ an bɛna k'o nɔgɔya bana jugu ni k'a ni badenw bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma mais an yɛrɛ fana ye an yɛrɛ tanga dispositif minnu dira an y'o kɔlɔsi an yɛrɛw la an somɔgɔw la an sigiɲɔgɔnw la baarakɛɲɔgɔnw la pour que ala bɛ se k'an bɛɛ lajɛlen tanga k'a ɲumanba kɔnɔ cogo min na walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.